amukela nakambe laka Just Ladies Ministry sa amukela vamanana hi ri tshamisekana namuntlha hi ya dyondza leswi nga ta hi tiyisa eripfumelweni leswi nga ta hi tiyisa kwala ku fambeni loko hi karhi hi hanya hi ri kwala misaveni hi ri vamanana hi karhi hi vamanana va khongelaka a hi ya dyondza namuntlha hi ta dyondza eka hungu leri nge hikokwalaho ka yini hi feyila hi tsandzeka hi ri karhi hi ri vakreste Yesu a karhi a hi ferile hikokwalaho ka yini hi tsandzeka xivutiso xa vumbirhi sweswi swi nga ku endlekeni lomu tikerekeni ta hina na vaprofeta va hina a swi hi heti matimba xana xivutiso xa vunharhu na vuprofeta lebyi mi nga profetiwa byona ni vula hina lavaya va ku jikajika na lomu ya tikerekeni hi profetiwa hi nyikiwa swiprofeto hikokwalaho ka yini swo tala swa swona leswi hi nga byeriwa swona swo tala swa swona leswi hi nga profetiwa swona swi nga humeleli xana hikokwalaho ka yini hina hi nga joha i miprofeta a nga joha i xikwembu xi nga n'wi byelangiki swona kumbe ku endleke yini a hi ya dyondza namuntlha ingaku hi nga tiya a ripfumeleni hambiloko swilo swi te tani hi ku se nkarhi wu bihile hi marito man'wana a ni ta ku hi ngheneriwile mara hi karhi hi ngheneriwile hi te tani a swi vuli ku hi tshika xikwembu swi vula ku hi pfula matihlo hi tlhariha hi hlaya tibibele ta hina hi kota ku twisisa ku leswi nga swona hi swihi leswi nga riki swona hi swihi se a hi ya dyondza namuntlha vamana mina a hi ya dyondza hikuva bibele hi yoxe ya hi byela yi ri kusukela enkarhini wolowuya wa John the Baptist kusukela ka nkarhini wolowuya yi ri the kingdom of God suffereth violence yi heta yi ku but the violent shall take it by force. The violent, not the lazy ones, not the sissies, not lava nga to tshama va sungula ku lamenta va sungula ku ri they're violent lava nga ta ku hina vukreste lebyi ta na byona mahlweni no matter what. Those are the violent and va ta njhani va ta teka vukreste va ta teka ntiyiso wa rito ra Xikwembu by force. A yi vulela for nkarhi wolowo hi nga ka wona hi ku nkarhi lowu wu bihile swilo swi le ku endlekeni a swi endleki abyalweni a swi endleki lomuyani na lomuyani swi endleka ndzeni ka tikereke swilo swa ku tala se ni kombela ku loko ha sungula hi ya hlamula timhaka leti nharhu loko ku ri ku ri ta ti kota Holy Spirit a hi pfune hi ti hlamula. Ya vumbirhi yo sungula mhaka hi ri na sweswi swi endlekaka etikerekeni ta hina tikerekeni ta hina ta vuprofeta ta vabixopo va hina ta vamanimani va hina vafundhisi va hina lavakulukumba va karhi va hi fambisaku ivi se loko hi karhi hi fambisiwa hi ndlela liya hi heta switori swa ku talatala swa ku swi hi siya hi nga ha ri kahle van'wana va hina hi nga ha tshembi nchumu van'wana va hina na swi tiva ku sweswi kusukela ma-lockdown mi twe swo tala ngopfu to an extent ya ku hambi sweswi se tikereke ti nga pfula mi le ku loloweni a ma ha ri sure ku leswi nga ntiyiso hi swihi a ma ha ri sure ku mi ma ha tshemba mi ya mahlweni kumbe mi ti tshamela makaya kumbe mi ti yingiselela online kumbe mi ti hlayela bibele hi n'wexe kumbe mi vha mi tshika van'wana va vula leswaku na ku tshika se mi tshikini timhaka ta kereke mi ri hayi vo hi hembela swilo leswi hinkwaswo a swi pfuni nchumu kasi a hi ntiyiso ku vo hi hemba swilo leswi hinkwaswo bibele ya ha ri kona na Yehovha wa ha ri kona xiluvelweni na Yesu wa ha hi ferile exihambanweni mhaka i ku hi fanele hi hambanyisa swilo leswi hi swi twaku hi fanele a hi pfumeleli xin'wana na xin'wana xi nghena endzeni ka tindleve ta hina. Yesu a ni nga mi siyi mi ri n'wexe hi ta mi siya na the Holy Spirit loyi a nga yena a nga ta mi hlavutela a nga ta mi byela mintiyiso hinkwayo hi mhaka leyi hi fanele hi langutela eka the Holy Spirit ku nga yena a nga ta hi hlavutela ku nga yena a nga ta hi byela mintiyiso hinkwayo
se ya vumbirhi hi leyi swi ta njhani mi profetiwile vana mina sale mi profetiwa ku va ta vuyo bava va lava sale mi profetiwa ku mi ta kuma n'wana n'wina sale mi profetiwa mi byeriwa leswikulumba ku mi ta kuma ntirho sale mi profetiwa mi byeriwa ku mi ta kuma vukati n'wina a hi khumela malembe sweswi kumbe 5 na mambirhi kumbe 5 kumbe mangani va ze va vuya mi ze mi byi kuma vukati lebyi va nge te mi ta byi kuma xana n'wana loyi va nge te mi ta n'wi kuma mali mi n'wi kumile n'wina ke kusuka mi profetiwile mi halaka ku fika kwini mi n'wi kumile n'wana na vukati lebyiya va nge te mi ta byi kuma mi byi kumile xana timali letiya va nga te va vona 100 wa timillionaires laha ndzeni ka kereke ivi va heta va hlawula na n'wina va ku na n'wina mi wela kona laha ka timillionaires se mi yi khomile miliyoni xana a hi swi tivi van'wana loko lava swi tivaka swa xilungu va tivaka na ku na ti-fake prophet va ri ku na ti-fake prophet a hi swi tivi loko a ri fake hi loko a swi te yini loko a nga ri fake hi loko swi te yini ene namuntlha alini ya vulavula hi lava fake na lava nga ri fake hi ku a ni swi tivi ku loko a ri fake loko a te yini loko a nga ri fake loko a te yini mina ni ya vulavula hi leti ku a bibeleni laha ndzeni ka bibele yeleyi mina ni nga yi khoma leyi va ri a ku ri na muprofeta lonkulu va ri a ku ri na ku ni ta hatisanyana ni ta swi vulavula hi ku hatlisa va ri a ku ri na muprofeta kwala ndzeni ka bibele va ri a ku ri na muprofeta ivi ku va na muprofeta lowu ntsinini the young prophet va na muprofeta lowu ntsinini xikwembu xi vulavula na yena direct xi ku famba le tikweni ro karhi xi ku loko u fika leyi meka swa ku i vula leswi ni nga ku rhuma swona ntsena loko i heta ku vula leswi ni nga ku rhuma swona ntsena i nga dyi swakudya swa ndhawu liya ivi u nga tleli kwaleyi hambiloko vo ku nyika mati va ku hlamba na mavoko i nga zi hlambe na mavoko wo vula leswi ni nga ku rhuma swona i heta i endla yini i jika i vuya futhi na ndlela leyi u nga ya hi yona leyi u nga yi vuyi hi yona vuya hi yin'wana ndlela i xikwembu xi vulavula na muprofeta lowu ntsinini ivi muprofeta lowu ntsinini impela a fika a vula timhaka leti a nga ri muyo tona a fika a ti vurisa swo a nga ti vurisa swona loko a heta ku vula ti-instructions leti a rhumiwe tona muprofeta lowutsongo a heta sweswiya xikwembu xi nga vurisa swona xi ku tlhela hi ndlela leyi nga riki yona i nga dyi swakudya swa ndhawu liya hambi vo ku nyika mati ya ku hlamba mavoko i nga hlambi mavoko na ku tlela i nga tleli hambi vo ku fihleta ku tlela ivi himpela a ti tlhelela loko a ri ndleleni ya ku tlhela vana va muprofeta lonkulu mi le ku ni tweni naswona vana va muprofeta lonkulu va sala va ya byela muprofeta wa vona bawa wa vona ka papa wa vona va ya n'wi byela ku a ku ri na wun'wanyana muprofeta nyana lowutsongo a tekwa i fike a vulavula timhaka ta ku so i vulavula timhaka tin'wanyana ya timhaka etikulukumba leti a nga ti vula mukhalabye ya muprofeta lavakulu va ku hi wihi munhu loyi wani va ku un'wanyana a hi n'wi tivi ndhawu leyi mara i fika profeta leto ta a profeta leto ta a ku ri xikombi xi te i bava lavaya va ni muprofeta lowukulu va ku se i ye kwini va ku i tlherile va ku mi n'wi voni lomu nga tlhela ya kona vana lava va ku na hi n'wi voni lomu nga tlhela ya kona i tlhele hi la Jerusalem muprofeta lavakulu lavaya va ku havo ni nyike ni donki ya mina ni khandziyi ni ta n'wi landza le a nga ya kona ivi himpela va teka donki va nyika mukhalabye va khandziya i muprofeta phela va khandziya donki hi lavaya va landza muprofeta lowu ntsinini vanhu va fika n'wi kuma a ti wiselini andzutini va fika va ku we muprofeta le ntsinini hawa meni muprofeta lowukulu ni tshemba ku i nga vi swi twini na loko i fike kwaleni i loko nga ni lavalavi ku twa ku ni le kwini i ta kota ku vulavula na mina before i vulavula na tiko leriya mara hi mina muprofeta lonkulu wa ndhawu liya se mara hambiswiritano mina sweswo ni ku landzele ku i ta dya swakudya i hlamba na mavoko i ta tlelanyana i wisanyana ka i nga ku nga tindhawini ya mina ku nga ti tiko ra mina i fiki i profeta i hetisisa swo swiyele kutaniyani tani ta hlamba mavoko ivi muprofeta lowu ntsinini
loyi a nga twa xikwembu loko xi n'wi byela direct xi ku i nga hlambi mavoko hambi vo ku fihluta, xi n'wi byela xi ku i nga tleli ndhawu yaleyo, xi n'wi byela xi ku i nga dyi swakudya swa ndhawu yaleyo, xi tlhela xi ku na loko i vuya i nga vuyi hi kona, vuya hi kun'wana. Mara muprofeta luya ntsinini hi ku titwela muprofeta lonkulu, hi loko a hlamusela muprofeta lonkulu a teka xihundla xa yena na xikwembu a byela muprofeta, a teka xihundla xa kwembu na xikwembu a va na one on one na muprofeta lonkulu, a byela muprofeta lonkulu ka one on one, a n'wi byela leswi xikwembu xi nga n'wi byela swona. Ivi muprofeta lonkulu a ku na me bela ni muprofeta, me vile ni muprofeta lonkulu, mina ntsumi ya xikwembu yi tini yi fike yi ni byela marito lama xikwembu xi lavaka ku wena swi endlisa, xikwembu xi cinca mihleketo xi ri vuya na mina i ta dya swakudya, xi ri hlamba mavoko i tlelela na ndlwini ya mina i tiphina. Ivi muprofeta lowu ntsinini a titwela ku muprofeta lonkulu a ku n'wi byela ku leswi a n'wi byelaka swona, o marito lama ya xikwembu instruction leta ta xikwembu o ti dya hi ku twa ku ve ntsumi se yi tini yi cinca marito ya xikwembu yi byela muprofeta lonkulu ku a hi tlheli. Ivi himpela va tlhela swilo va fika a hlambela mavoko a ti dyela hambi hi ko ku lango swakudya hambi hi wo majuna, a fika a ti hlambela mavoko a ti dyela a ti tsakela kwalano. Ivi himpela ti nwela na leswi va nga ti nwela swona, va heta va ku tlela ke a pfumela. Va ri ita loko a ha tshame laha tafuleni a ha ri ku dyeni va ha ri ku hlekeleleni. Va ri muprofeta yeluyani bibele yi ri loko a byela muprofeta lowu ntsinini ku xikwembu xi ri vuya i ta dya swakudya, bibele leyi yi tlha yi vula kahle yi ku a hemba muprofeta lonkulu o hembela muprofeta lowu ntsinini. I bibele yi ri a hemba, loko yi heta yi ku a hemba, mara yi tlhela yi hlamusela ku yi ku loko va ha tshamile laha tafuleni muprofeta lonkulu xikwembu xi n'wi nyika ku meseji va ri kona tafuleni, muprofeta la nga ha ku heta ku hemba a teka muprofeta. Bibele yi ri a ni ri hi hlaya ka First Kings i tihosi to sungula chapter 13 ka verse 11 ku ya fika ka 25. Se yi ri aka verse 18 ya kona yi ri muprofeta lonkulu o hemba, mara loko ti va a tshamile rito ra xikwembu ri ta nakambe ka muprofeta lonkulu ri ku we muprofeta lowu ntsinini xikwembu xi ri hi mhaka ya ku va i xi disobeyini, hi mhaka ku va i nga tekangi ti-instructions ta xona to the fullest, yi ri i nge fiki na lomu i yaku kona ene a ku ri ntiyiso. Ivi hi mpela muprofeta lowu ntsinini i te loko se a suka manjheni i chuwile phela, i suka i khandziya hanci donki wa famba, loko a famba va ri a fika ndleleni o fika a hlangana na nghala yo n'wi phatlulela yi dya yi tlhela yi tshama kwalaha kusuhi na yena kwalaha kusuhi na ntsumbu wakwe. Se ni nga na xivutiso xa ku muprofeta loyi lonkulukumba hi n'wi vitana yini? Hi n'wi vitana Faith kumbe hi n'wi vitana yini? Hi ku i suka a landza muprofeta lowu ntsinini a patwini a fika a ku we muprofeta lowu ntsinini xikwembu xi ri vuya u ta dya swakudya u hlamba na mavoko i tlela i wisa. Ivi bibele hi yoxe le ka verse 18 yi ku he was lying, mara loko se yi ya ka verse 21 yi ri the same lying prophet, the same lying big prophet, se xikwembu xi vulavula through yena leswi nga ntiyiso, xi ku sweswi i nga disobeya xikwembu a wu nga fiki lomu yaku kona i yaku feki. Se ni lava ku vutisa ku was he lying? Ni vula this prophet, the big prophet, was he a fake prophet or was he a true prophet? Hi ku leswi a swi vula ku sunguleni a ku ri mavunwa o hemba, mara leswi a nga swi vula ra vumbirhi through the same mouth the same day swi hambana hi timinetsi-nyana hi ku i ya a vula mavunwa leyi loko a vuya se va tshama tafuleni se a ta vula ntiyiso. Se hi n'wi vitana yini this prophet? Hi ku leswi a nga swi vulaka ndzhaku impela ene swi endlekile and a twa xikwembu ene a ku ri endla xikwembu xi kwatile ku
this young prophet angani yingiselanga, therefore ange fiki lomu anga ya kona, anga ta ya kona. And himpela swi endlekise swilo sweswiyani. Se hi n'wi vitana yini wo fana na loyi? I fake kumbe i ntiyiso na? Kumbe impela a ri muprofeta wa ntiyiso? Ko va timhaka ta ku munhu I munhu. We have all sinned and come short of the glory of God. A ri muprofeta, no vona xivutiso xa ku a ri muprofeta wa mavunwa kumbe a ri wa ntiyiso na? Hi ku the same mouth lowu nga vulavula mavunwa 10 minutes ago is the same mouth lowu sweswi wu vulavulaka swa ntiyiso leswi Xikwembu xi nga swi vula. So do we call him fake or is he a true prophet? Ko va timhaka ta ku munhu I munhu na mavunwa I pfa a va na wona. A hi yeni ka muprofeta wa vumbirhi, muprofeta Isaiah. Loko Xikwembu xi n'wi byela ku famba ka Hezekiah I ya n'wi byela ku wena Hezekiah put your house in order. Hikuva I le ku feni. Bibele ri Hezekiah a ri ku vabyeni. Loko a karhi a vabya Xikwembu xi byela Isaiah xi ku fambi ya byela Hezekiah ku he must put his house in order. Hikuva a nge hanyi I ta fa. Muprofeta mani Isaiah a fika byela Hezekiah. Loko a byela Hezekiah, Bibele ri Hezekiah a hundzuluka a languta khumbi. A tsundzuxa Xikwembu. A tsundzuxa everything leswi a nga xi endlela. Ivi Xikwembu hi sweswo swi ku Hezekiah, I've heard your prayer and I've seen your tears. I'm giving you 15 more years. She delivered the same Isaiah the prophet. I delivered the first message, you are going to die. Mara so she touched me with Isaiah. Unga so woman na Hezekiah. Go back. Ntoshi chiro sha Hezekiah. Ntoshi khongalo sha yena. Fambi ya mubzela ko I'm adding 15 more years to his lifespan. If Isaiah akhelela. Nga kuna swivona loko Xikwembu a xi lo rhuma mina. Xi ku ni ya byela swimana ku he must put his house in order, he will die. Ivi loko na ha ku heta ku n'wi byela na ha ti vula a great prophet phela se ni xi ku vulavula Xikwembu a ku na lexi nga ta xi endla ku na lexi nga ta xi cinca ni fika ni byela munhu. Ivi loko na ha n'wi byerisa sweswo munhu a sala a jika a languta the wall a cinca situation. Ivi loko na ha huma na ha ti pambapamba ku ni n'wi byerini a ku na xin'wana xi nga ta endleka ku vule Xikwembu hi ye mani yena a nga cinca ku situation hi me mani a nga cinca ku situation ku vule Xikwembu. Ivi ni twa Xikwembu ni nga si huma na gede xi ku tlheleli ya n'wi byela ni twa xirilo xa yena ni vone mihloti ya yena tlheleli ya n'wi byela I n'wi byela ku ni ada 15 more years hambi a ni ta ya ke hambi a ni ta khodelela ni kha ni tlhelela ni ya n'wi feyisa ni n'wi byela ni ku hayi ko va ri va ada 15 more years. Ku ri ku na ku heta ku n'wi byela ku va ri a wu nga ha hanyi loko ni nga swi tivi ku a ni ta ya na. Mara the Bible tells us ku Isaiah a tlhelela ka Hezekiah a fika n'wi byela and impela Hezekiah a hanya 15 more years. Hi ku ya hi the word of God leyi Xikwembu xi nga yi vula ku sunguleni se hi la ta vutisa ku Isaiah was he fake or was he true or a ku endleke yini na. So vamhana mina ni nge namuntlha a hi dyondzeni a ni ta ku fake kumbe not fake a ni lava ku nghena tona ngopfu ka tona a ni swo ngopfu hi swona swa ku ku na lava nga fake na lava nga ri ki fake. Mara mina a ni ta ku a hi swi tiveni munhu I munhu and he is subject to error. Munhu wa endla swihoxo na Bibele ya hi byela yi ri muprofeta la a hemba ka verse 18 ya 1 Kings chapter 13 yi ri muprofeta a hembela muprofeta lowu ntsinini. Mara a ndzhaku ka timinete to karhi muprofeta loyi a ya vulavula ntiyiso lowu humaka ka Xikwembu and swi va ntiyiso. Na le ka Isaiah muprofeta Isaiah a nga ri ku hembeni a rhume hi Xikwembu ku a ya byela Hezekiah ku I le ku feni. Mara minutes later a boheka ku tlhelela a ya byela Hezekiah ku hawa Xikwembu lexi xi nga te wa fa sweswi xi ri xi twe xikhongelo xa wena xi twe ku rila ka wena a wu nga ha fi. Se vamhana mina a hi dyondzeni ngopfungopfu hina hi nga teka matimba hinkwawo hi ma veka henhla ka munhu sweswi
Bibele yi karhi yi ku ever since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and the violence shall take it by force. Hina hi nga teka matimba hinkwawo hi ma veka ehenhla ka a man of God. Hi nga teka matimba hinkwawo hi ma veka ehenhla ka prophet. Hi nga teka matimba hinkwawo hi ma veka ehenhla ka papa. Hi nga teka matimba hinkwawo hi ma veka ehenhla ka mfundhisi. Ina, those people va occupy the positions ta kereke, ta vu prophet, ta vu bishop, ta vu teacher, ta vu yini leswiya hinkwaswo. Mara ke munhu i munhu, munhu i munhu vanhu va Xikwembu, munhu i munhu. That's why Bibele you could let God be true and all men be liars. When it comes to God and men, God will always make a distinction. God will always distinguish himself from men. Vanhu va ta va vanhu, va nga hemba, va nga vula ntiyiso, va nga endla yini, va nga joha, va nga endla swihoxo, va nga endla swilo leswi hinkwaswo. Mara Xikwembu xi ri swoxe hi swona xi nga na ntiyiso. Kona kasi vuprofeta i yini? Vuprofeta phela i ku ma swi tiva ku rito ra Xikwembu leri hi vuroxe i prophecy. The Bible is a prophecy. The Bible is a prophecy. Hi mhaka leyi Xikwembu xi nga tshama xi eka Ezekiel 37 xi byela Ezekiel, son of man, will these bones live? Ezekiel aku Xikwembu xa mina a ni swi tivi. My Lord, I don't know, only you knows. Xikwembu xi ku no. Prophesy, a wu swi tivi ku ya ta hanya marhambu lawa. This valley of dry bones, a wu swi tivi ku ta endleka yini. Pfula nomo wa wena e prophesya Ezekiel. Pfula nomo wa wena u prophesya. Byela marhambu lawa ku a ya hanyi. Vitana moya, vitana the east wind, vitana wind from the whatever, ya nghena ndzeni ka marhambu. Vitana mongo wu nghena ndzeni ka marhambu. Marhambu lawa vitana nyama yi nghena ndzeni ka marhambu, marhambu ya hlangana, marhambu ya kota ku hanya. Hi nomo wa wena. Se ni lava ku vutisa ku hi ku na prophecy liya ya ku byeriwa hi vaprofeta va hina, lava va nga vanhu, lava va nga subject to errors, lava va nga johaku, lava va nga hembaku, lava va nga vulaku swi ri ntiyiso. Hi nga ta ka hi nga swi koti ku swi hambanyisa ku loyi i fake, loyi i ntiyiso, loyi hi yena, loyi a hi yena, leswi a swi vula i ntiyiso kumbe swi a hi ntiyiso na. Hi nga ta ka hi nga swi hambanyisi. Se ku hi ta kota ku tshemba ku impela Xikwembu xi kona, hi kota ku ya mahlweni na vutomi, hi fanele hi endlisa ku yini? A swi antswi hi khomelela ka prophecy ya rito ra Xikwembu leyi nga landzeni ka Bibele. Hi ku the word of God itself is a prophecy. A swi antswi hi ti tekela rito ra Xikwembu hi hexe na. Hi teka rito leri ri chela milon'wini ya hina. Ku fana na sweswi ri nga hlamuseriwa xiswona va ku wena Joshua, this book of the law must never depart out of your mouth. Meditate day and night, so that you will do according to what it says. As we answer hi teka rito ra Xikwembu na ri nga prophecy, hi ri veka milon'wini ya hina, hi profeta na vutomi bya hina hi hexe xana. Ni vula ngopfungopfu sweswi hi nga ha ri swa ku lexa ntiyiso hi xini, lexa fake hi xini, lexa mavunwa hi xini, i mani a hembaku, i mani a lavaku yini, i mani a lava ku dya yini, a ha swi tivi. Se a swi antswi hi ti tekela prophecy hi rito ra Xikwembu hi roxe, hi ti chelela milon'wini ya hina rito ra Xikwembu, hi profeta hi hexe, hi profesa ya like Ezekiel. A va nga te wewe Ezekiel, prophesy on your own, prophesy to the dry bones and tell the bones to live again. And impera Ezekiel a profeta, and impera marhambu ya hanya. Bibele ya mahlweni yi ku vanhu va misava va tlharihile ku tlula vanhu lava nga le ndzeni. Ma swi lava n'wina ku mi nga hi leswi a mi swi tivi, hambi mi ngo ya ka e-TV, hambi mi ngo ya ka SABC 1 or 2 or yini, a ni swi tivi. Hi leswi ma swi lava ku ingaku mi nga mi ya pota, hambi Munghana Lonene ma swi lava ku mi n'wi vitana mi ta pota ka. Hi leswi ma swi lava ku hambi va ri
kuna ya wayini na maswila ba ku mi nga va vitana mi ta va hlamusela leswi mi nga ndliwa mi swona mi salelo mi ya tikerekeni va nga mi tekela swa n'wina mara profesi yi nga humelelangiki ma swi lava mara tana ni mi byela ku swin'wana swa swona va mhana mina hi nga ri kumbe a va fake ntsena a hi nge a va nga ri fake ni vulavula va nga mi byela profesi yeleyo yi nga humelelangiki a hi nge a va nga ri fake ke se ku endleke yini hi vula loko a swi tekele muprofeta luyani a ku ri profeta Isaiah kasi Isaiah o hemba kwalaya Isaiah a nga hembi mara ku endleke yini swi te njhani a fika a vula profesi ya ku wena Ezekiel va ri wafa a suka famba ivi 5 minutes later va ku tlhelela ya byela Hezekiah ku a nga hafi i wa hanya ku endleke yini se a hi swi tekele muprofeta vana va mhani va muprofetini ene a va ngo hemba leyi a va ri muprofeta wa ntiyiso sweswi a vulavuli hi lava van'wana va vulaka na mavito va nge ve ti-charlatans va nge tingerekeni hi vula a hi swi tekela a va ri ntiyiso muprofeta a va ri ntiyiso ni muprofeta lava van'wini ni vula bishop mi kuma ku a va ri ntiyiso a va vula swona ku impela n'wina va ta vuya impela n'wina vukati mi ta byi kuma impela n'wina n'wana mi ta n'wi kuma impela mi ta va miliyoneri kumbexana impela a va swi vonini a tilweni Jehovha a va kombini ku impela n'wina swi ta mi humelela swilo swo fana na sweswo se ku endleke yini ku swi nga mi humeleli namuntlha ni vulaka a hi varivaleni namuntlha hi ku a va ri ntiyisweni hi nga ri a va ri mavunweni kumbe a va ri fake namuntlha a hi nge a va ri ntiyisweni se i ncini xi nga endla ku swi nga humeleli tana ni mi luma ndleve va vana mina lomu ya tikerekeni lomu ya hi fambaka kono hi ri sweswi vanhu va misava va tlharihe ngopfu ku tlula vanhu lava nga le ndzeni ka kereke ku tlula vakreste hi mhaka ya yini lomu ya tikerekeni lomu ya hi nga kona ni vula lomu ya hi fambaka hi profeti wa kona va mhana mina kasi loko va hi profeta va hi profeta xihundleni ni vula lomu ya ka ti 1 on 1 ku lomu ya tikerekeni va profeta xihundleni na a va yimi mahlweni ka nhlengeletano va khome na mayiki yi ku ta a na TV yi karhi yi jika na wena va karhi va vulavula va ku hawa swi ta ngenge ha i ta vuya i ta n'wi vona swi ta ku ngenge i ta kuma vukati i ta kuma mali i ta kuma vana i ta fuma ngopfu i ta duma ngopfu boh hi lava ku nduma i ta duma ngopfu ha i ti tsaka mani tlhoko haleluya loko ri wa mali vhi yi humese ku cha kwalayani ku tsakiwa kereke yi ku langutini phela se swi ta njhani swi ya swi nga swi ya humelela va mhana mino hi endla swilo leswiya hinkwaswo hi le mahlweni ka TV hi le mahlweni ka vanhu kereke yi lo pha yi tlhela va ti overflow va langutini hinkwavo va langute profesi ya wena va le ku yi twe kasi laha ndzeni ka kereke ka va mhana mina ku ya n'wina ntsena mi nga le kerekeni ni vula ku ya n'wina vakreste ntsena ku ya n'wina mi rhandzanaka ntsena ti-enemies ta n'wina a va yangi laha kerekeni hambi va nga yangi kasi TV liyani yo komba va n'wina ni nga laha ndzeni ka kereke ntsena ni vula ku tikhamera ti karhi ti jika ti ku taniya a va tshamile makaya va karhi va langutile vanhu ni vula loko mi karhi muprofeti wa n'wina muprofeta a karhi a huwelela profesi ya n'wina amoyeni yi langute hi mani na mani swi twiwa hi mani na mani hi nge vanhu va misava leyi va tlharihini ku tlula lava nga le ndzeni ka kereke vakreste mi huwelela profesi ya n'wina aka TV swi vona hi un'wana na un'wana swi vona na hi loyi a nga lo tshama kaya hambi o va nga langutangi hi siku ro a ku a swi vona mindzuku aka TV a vona profesi leya ya n'wina ivi loko a yi vonini hi ku vanhu va misava leyi va tlharini ku tlula n'wina mi nga le ndzeni ka kereke loko a heta a ku yi vona kwini a ku kwini loyi a ya kuma yini a kuma mali kumbe a kuma ntirho kumbe a kuma n'wana leyi ni nga boha kona leyi swi nge koteki sweswo swi nge koteki a nge n'wi kumi a ni ku nga va profeta a vurile swo swa nga swi vula mara ni ri loko na a hanya i ta tsema xa mina xikun'wana xa le makumu a nge n'wi voni n'wana i swi vurisa leswi i tshame kwini aka TV a kaya ka yena kumbe swi vona nge yena hi yexe swi vona hi vana va yena va tsutsuma va ya komba ku mani mi swi vonini le ka TV a hi langute TV ya ka mani ya le kerekeni wa le kwini va karhi va profeta mani le va ri n'wana buti wa n'wina hala va karhi va n'wi profeta kumbe mahari va n'wina hala va karhi va n'wi profeta kumbe loyi jeje n'wingi wa n'wina va karhi va byi profeta hala va ri
ita kuma n'wana yenu ni ta vuya he swi nga ta ngeke swi ku ngengenge a ku mi ri yini va mi swi voni ku ni va ku naswona la ka foni va n'wi scrollela va ku va kuma swi hi loyi muprofeta ma n'wi vona hi ye loyi va karhi va n'wi profeta la ka TV a ku yixi a ku yixi a nge vuyi kwala nga ya kona kwale profeta wa koko i ta tlhela u ta tshama kwini a ni ta vuya kwala u ta vuya i ta vuyo ene hi mpela n'wina loko se mi heta ku profetiwa le mi tsake njhani lomu mi nga komi rona diromo ra oyili mi vuya na yona mi twa ku oyili leyi yi nga ta tirha mi fika la kaya mi fika mi sungula ku khola mani mi sungula ku ka mi nga ha kandziyile hansi pho mi nga twa profesi ya ku ve mi ta va miliyone mi nga twa ku ve mukhalabye va ta vuya ka mi nga twa ku ve na n'wana mi ta n'wi kuma ku ri ku mina malembe mi nga kumi n'wana mi tsaka matwa mi phabela henhla kasi va twe khale profesi ya n'wina va swi rhwale hi tinguvu profesi leyi ya n'wina va yi rhwe hi tinguvu va yi pfala na hi bakiti va ku hayi loko hanya a nge swi voni n'wina mi fika la kaya mi ku virhongo ni vula loko bibele yi ku vana va misava leyi va tlharihe ku tlula lava va vakreste n'wina mi fika la kaya mi ku yini mi ku virhongo mi ba ntono leri ingaku xitimela xi hundza la makuva slofu mi tshamela TV mi vona TV kusukela nampundzu mi vona TV switori hi ku hambanahambana ku ta nghena swa madyambu swa lava vuyaka mintirhweni mi fika mi vona na vona switori swo leswiyani leswi ku za ku 12 ya vusiku loko ku 12 ya vusiku mi suka sofeni mi karhi mi koka na miceka mi ya nghena ndzeka minkumba mi tlela until mindzuku nampundzu ku ri ku lavaya va nga vona profesi ya n'wina loko mi karhi mi profeti wa n'wina va yi rhwele hi bakiti profesi va yi rhwele hi miceka profesi va yi rhwele hi tinguva profesi va yi heleketa va mbala va ku ya heleketa kona va fika va ku i profetiwile loyi va ri swi ta endleka a mi tlhe mi tsimbanyana nakambe na a mi tlhe mi boha a mi tlhe mi tsimba ku swi tiya na loko ri ku a swo hahluka leswi nga tshami swi boha lembe leriya tsimbani swinene va teka va bohelela wena i le ku hlekeleleni i ri profeti va ri profetini va muprofeta halaya pho va nga mi byela ku vo muprofeta levokulu mi tsake ngopfu kasi hala va karhi va boha loko va karhi va muprofeta i ta vona na vana va wena leswi swa timbangi leswiya xi ta tshikita xi vona futhi xi ta dyondza xi ta va dokodela va ku lexi xi tshika mbangi hayi loko hi ri kona xi nge yi tshiki mbangi hi ho ba hi ncini va ba va rhwala vito ra n'wana wa wena va ku nga ka ngenge ya matweto wa n'wanga va ku yi fa xi boha xi ncinya va twe profesi ya wena wa mhani mukhokheri loko u vuyela profesi leyi i twa ku diromu leri ra oyili va nga ku nyika rona hi rona ri nga ta tirha ntirho kasi a hi diromu ra oyili ri nga ta tirha ntirho i ku Paulo a byela Timothy a ku Timothy ni lava i fight ni lava u endla a good warfare according to the prophecy that you have received, meaning that after receiving the prophecy it's not time to rest, it's not time to sleep, it's not time to be foolish. After receiving the prophecy, war the good warfare. Lwela ku prophecy leyi yi humelela u yi lwela hi yini hi xikongelo. Elijah loko a ta va a vule timhaka ta ku mpfula a yi nga ni laha tikweni leri for 3.5 years, loko se a ya lava ku mpfula yi na, Elijah a teka nhloko leyi ya yena leyi a yi hoxa exikarhi ka milenge ya yena leyi a endla so a khongela. First session a rhumela mfana a famba ya kamba ku mpfula yana va ku a ku na papa na nchumu na xin'we a xi kona ku lo caca ku lo pa a vuya khongela. Second session a khongela, second a rhumela ku famba ya kamba until the 7th session Elijah a ri profeta a khongela. Mara n'wina loko mi vuya na profesa lomu mi vuyaka kona mi fika lana mi fika mi nwa diromu ra oyili mi nga ri ku khongeleni, ku ri ku valala van'wana va yi twile profesi ya n'wina va yi rhwele hi tinguvu na mabakiti va fambile leti nga ngheni ta vona va ya cinya mo va mhana mina hi lolowa ngopfu hina vakreste mi nga ni swi vula ni nga swi tumbeti hi lolowa too much. Vakreste i vanhu va ku vona TV vusiku na nanhlekani, TV vusiku na nanhlekani, na loko va twa na conversation ya vona va yi twa ku munhu loyiwani mhani swi tivi loko swa vukreste kasi swi vula yini na, kasi sweswi a nga yimisa mavoko ku na ponisiwa swi lo helela na hi yo deliverance ya kona ku ponisiwa swi helele kwalaya wana Africa yaleyi hanyaka yona. Ni vula ku are we ignorant of what is happening in Africa na? Ho ka hi nga ti tivi hina a hi swi tivi na, a hi swi tivi ku la Africa ku hanyisiwa ku yini.
wo mana mina ni vona swilo leswi nga tala laha handle mani ma swi tiva na n'wina mi hundze hi kona ma swi tiva mani swi endliwaka laha handle laha ma nga swi tivi ni vula ku loko va ya lomu ya mapatwini vusiku na exikarhi ka vusiku hi matholufu na vusiku va fika va faya mabodhlela a va fayi hi vito ra n'wina na loko va karhi va bohelela swipopani leswiya va swi hisa va swi tsemelela va swi a va tsemeleli n'wina a va tsemelela mavito ya n'wina la henhla ka swipopa leswiya loko va karhi va endla miviloni bya ku endla machaka va heta va tota tiwulwini va vulavula a va bohi mafundzi ya mavito ya n'wina na ivi n'wina just ku ya twa prophecy na bodhlela ra oyili mugwiri ri nga ta tirha ntirho ntsena mumana mina mi serious ka ivi fika mi ka xibodhlela laha futhi mi karhi mi vona ka TV loko mi karhi mi tshame ni vona TV mi rhumela na xipa boyeni nyike tibodhlela leriya ra oyili hey hi ta ti tota mbo ku nga na vale mi ti tota bodhlela ra oyili mi karhi mi vona TV no xikhongelo no nothing mani wa mirabhela i tshembe prophecy leyi nga vulavuriwa leyi loko i vona vana lava vona va ya va penga i nga swi twisisi ku why va ya va penga prophecy leyi a yi twangi hi wena u ri wexe hi mhaka leyi ni vulaka ni ku bibele yi ri hina lava hi nga le ndzeni ka kereke hi phunte ngopfu hi tluriwa hi lava nga le misaveni matwa vona va le misaveni ku endleka yini lava le misaveni loko va famba va fembiwa lomuyana va famba va byeriwa timhaka va famba va haxeriwa tinhlolo va byeriwa mahungu a va byeriwa xikarhi ka vanhu a ti nga ngeni mi tshame mi twa va khome mayiki va veka na TV ku un'wana na un'wana a swi twi leswi va vulavulaka swona leyi ku na mayiki leti nga ngeni ku na TV leti nga ngeni va haxa ka radio ni vula leswi lovaka leti nga ngeni ene va byeli munhu u nghena hi xihundla a byeriwa leswi a byeriwaka swona a ku na TV a ku na mayiki ya ku rhasa mara n'wina ana na prophecy ya kona yi huwelele ka TV n'wana na n'wanyana a langutini mi tlha mi hlekelela mi twa ku se swilo endleka kasi ka ha ri na ntirho prophecy a ku na vuprofeta na byin'we lebyi nga vulavuriwaka byi nga tirheriwi a byi kona endzhaku ka prophecy you must do something endzhaku ka prophecy you must war a good warfare to bring that prophecy to pass mara musi va sale mi vuya le ka prophecy mina fika mi titlelela sweswi mi karhi mi tola ku anointing sweswi mi karhi mi tichela ku hi mati lawa ya sweswi mi karhi mi tifafazela a ku na xikhongelo a ku na nchumu lexi mi xi endlaka mo ti vonela TV vusiku na nanhlekani mi ti vonela TV vusiku na nanhlekani mi hlamala ku why swi ka swi onhaka swi ya mahlweni va mhana mina swilo yini no mo ka mi nga swi tivi xana ni vula ku swa endleka swilo kwala Afrika leyiwani ku swi le ku endlekeni swilo mo ka mi nga swi tivi n'wina na va karhi va tsimba loko ri xini va karhi va vulavulela va tsimba loko ri xini va karhi va fana madantsana loko ri xi ka lexini va karhi va endla swilo leswi hinkwaswo va haxa mimunyu hi mavito ya n'wina va endla swilo leswi hinkwaswo n'wina mi lo tlela mi tshamela TV mi karhi mi ri na xiyimo n'wina kwala ndzeni ka muti wa n'wina karhi ku ri na high blood ku ri na low blood ku ri na middle blood vana van'wana timbangi tingerekere hinkwaswo leswiya mukhalabye mpfhuka hambi vi le joni hambi vi le Mpumalanga hambi kwini hambi swi tivi ni vula swiyimo leswi mi nga na swona kwala ndzeni ka muti prophecy mi yi kumile va ta va ta vuya va karhi va vuya xana vana va karhi va tshika timbangi hinkwaswo leswi a swi karhi swi endlekaka mi karhi ma swi kuma na hikuva mi twe prophecy ntsena na va mhana mina swilo yini mi lava ku fa n'wina va ta mi dlaya n'wina vanhu va misava leyi vanhu va misava leyi va to mi dlayo n'wina mi se swi xiya sweswo loko ku fa n'wina va Kreste ngopfu hi timbitsi ku fa n'wina hi mavabyi ku fa n'wina hi swipfulana ku fa n'wina hi swilo leswi va swi endletelaka hala handle hala ina ku fa n'wina loko vo n'wi byela ku famba xaya xipopana lexi xi endla ku ngexe i ya swi endla exactly hi mhana ti-religion letin'wanyana mi nga ni mi byelo i vanhu va serious a va fana na n'wina va Kreste a va fana na hina ti-religion letin'wanyana leti i vanhu va serious ngopfu a ni ri Israel rin'wana lembe ku na vanhu lava hambi va Farisi hambi va vangerengere va famba patwini va ambala swa ntima ntsena va famba apatwini va khome buku liya ya vona liya va yi hlayaka ya milawu va famba va khome so hambi loko a tsemakanya laha ku nga na roboto i tsemakanya so a karhi a hlaya swilo leswiya a karhi a meditate hi swilo leswiya swi hlayaku laha ndzeni ka buku a karhi a fambisa sweswiya a khome buku liya a karhi a yi hlaya laha patwini
a Israel ni swi vona Israel swilo leswi va serious ti-religion letin'wanyana ti serious leswi va swi endlaku va serious leswi va swi endlaku ni ye a India ni vona ma-India va na buku liya vona i Quran kumbe i Torah i Quran ya voho le India leyi buku liya vanhu lava va yi tiva from this page to the last n'wina ni swi tivi ku Geneza hambi mi tiva yini ka Geneza na ni vula ka Genesis mi tiva yini kwala handzeni ka Genesis handle ka ku Abrahama na Adamu na Noah ku na swin'wanyana mi swi tiva kwala ka Genesis ni vula ku ya fika ka Revelation mi tivanyana tin'wanyana kwalaya mara mukreste ni vula ku vito mi tivitana mukreste ti-religion ni vula hala handle vanhu lava khongelaka leswin'wanyana na swin'wanyana va mhana mina va tiva bibele ya vona hina i bibele mara ka lomu ya ka vona i titora na tikorani na tingereke letiya va nga na tona swilo leswiya va swi tiva in and out va tiva everything that must be done aka religion ya vona swi fana na vanhu lava yaka tin'angeni va ya ku kwinikwini va ya ku kwinikwini lavaya a va tluli swileriso it does not matter va n'wi byela ku pfuka hi 12 navusiku ya endla swo karhi endhawini ya ku chavisa u ta yisa sweswo it does not matter ku va ni fambi ya endla yini ni bohela tiwulu yi endla yini ni faya maka to vona munhu a karhi a faya karhi a fufutela patwini loko ya ku i ku dliti hi munhu xi se swi loyini lava ku va swi tiva ku va ku hayi va sukela va le ku endleni ka swa vona ene impele u hundzi fambi va sukela va endla swa vona mara n'wina bibele nyana je yale ku swa just buku ya Genesis ntsena just ku yi hlaya ku sukela ka chapter 1 mi ya fika a chapter yo hetelela a ni voni ku mi tshame mi hlaya n'wina mi tshame mi fika kwalaha a kumbe hi ku ta Genesis kumbe ta mi tikela mi tunga ku i Old Testament mi laya New Testament moya yo hlaya varhomanyana just ku sukela ka yo sungula mi kumbe mi hlaya Jude yi ngo vona nani yin'we ntsena chapter ra yin'we ntsena do i mani va ku khongela valava a va nge zi va ti karhata va endla sweswo TV ta sala na mahungu ndlela ya ta sala na mani swilo leswi hinkwaswo swi endliwaka swa laha tiko leswaku famba va ndzhaku ta va nghena lomu mindyangwini vanhu va le karhi tiva ku mani i na mani i vhakele hi mani ku dyiwa yini swi ta sala na mani loko mhani wa ku khongela a hala ta ti nyika nkarhi wa ku hlaya bibele a tiva bibele a ta kota ku tiprofetela vutomi bya yena hi yexe hi nomo lowu wa ka yena swi ta sala na mani leswaku famba mi va ndzhaku ta lomu mindyangu ya van'wani post swo ka na Facebook swi ta sala na mani ku languta switori swa le ka Facebook mani a ye kwini mani i endla hi na mani u ri yini namuntlha mi hlekelela mi answera wun'wana na wun'wana mi karhi mi hlekelela swi ta sala na mani loko n'we mi ri busy na bibele va mhana mina misava yi bihile mi ta fa n'wina mi ta fa rifuwo ka ri nga pfuni nchumu ka va ta mi dlaya vanhu hala handle va busy hi swa vona matandzana va ma fayitela ku lembe rin'wana ri ta mi kuma hi swipopani swa va swi hisa ku lembe rin'wana va ta xi hisa ene mi tshwa n'wini tiwulu leti va bohelelaku letiya miri va mi chela xinyama ntsena siku rin'wana swi ta hundzela le ka xinyama mi ta kuma leyo mi dlaya wulu yi mifa sweswo leswi endlaka swa ku loloha mara mi ti vitana mukreste unless loko ku na leswin'wana mi nga swi tshemba mara loko ku ri ku mi tshemba vukreste ntsena swakudya mi nghena hansi mhana mina mi va mukreste mi nghena hansi mi endla leswi vukreste byi ke mi endla swona loko ri ku na ku khongela vukreste ni khongelana loko ri ku na ku fasta vukreste ni fastani loko ri ku na ku hlaya bibele a vukreste ni hlaya bibele mi suka ku loloha mi tshembele tiprofesi ku ri ku atlile ku endlekeni kona swi tiko ri nga bihisa swona ma ha swi tiva ku i mani a nga right i mani a nga ri ki right ma ha tshemba yini kahlekahle n'wina sweswi phela sweswi a mi fanele n'wina mi tiyimela mi finya swikete hin'we xa mi ku me bibele leyi loko ri ku na yi tshemba bibele leyi a yi ni tirheli hi nongolo wa mina ni ta yi profeta yi za yi endleka avuton'wini bya mina mara ma ha tshamela na TV ma ha tshamela na mahungu ya nga tala la provinsini ma ha tshamela na mahungu ya nga tala lomu ka makhelwana swi lo yini kwala Afrika yaleyo ku biha so kwala Afrika leyi xin'wana na xin'wanyana xi ngo va murhi xin'wana na xin'wana xi ngo va yini xin'wana na xin'wana xi ngo va xa ku dlaya munhu va mhana minowu kasi swi lo yini phela bibele yi ri ntumbuluko lowu wu yimele n'wina the endless expectation of all creation is waiting for the manifestations of the sons of God and the sons of God va vula n'wina ivi mi burisela makala ka Psalm 82 aku I have said ye are gods I have said ye are gods but you shall die like mere men
Why do you live like the devil does not exist? Why me hanya inga ku Satan anga kona Satan mi lo koma certificate xa yena xa rifu xa death certificate ya Satan mi lo igi mi swi vona Satan se ifini hi mhaka leswi mi ngo hanya nga ku amina mhaka na nchumu kwala ka le misava ko nkarhi wolowo ya ka wona wolowo ni vulavula lowu hi nga ka wona sweswi ku dangerous mhana mina ku dangerous vanhu va lava vukati hi matihlo va hlota vukati hi bada na jasi sweswi va hlota vukati loko ku ri vo munhu lavanuna loyi nga na yena hi swantswa va ku dlaya va kota ku nghena swantswa a va ha na mhaka na ku i na mali ku nga na mali vo lava n'wanuna vo lava xilo xi nga mbala xi nga na milenge mimbirhi xi kota ku mbala buruku xi yima va ku i n'wanuna va ta ku dlayela swona loko ti nga kota ku dlaya loko a ri ngamula wa wena hi wehe ku a nga ngamula swi na mhaka va ta ku dlaya a ka ri nga ri ngamulo va ta ku dlaya vavasati hala handle va lava vukati byo bya wena va ta ku dlaya va ta ku endla sele vanhu loko u ri xi ri ku na swikopana leswi nga na mavito ya va n'wina leyi leswi va swi tlhavetelaku everyday loko u ri xi ri ku boheleka tiwulu vanhwanyana ta swinyama na ta mafu ku wa wena movha loko u hundza laha fanele i fa loko u ri xi ri ku haxa le ka matandza hinkwako lomuya loko u ri xi ri ku fufuteleni ka mimirhi loko u ri xi ri ku tluleni ka mindzilo vanhwanyana va tlula hi vito ra wena ivi n'wina mi relaxa ma ha tshembe ku muprofeti wa hi 2015 mi tsanana ku vona ku sweswi 25 years hinkwayo prophecy ya va yi humeleli mi tsanana ku tiyimele n'wexe why mana mina swi lo yini the kingdom of God suffered violent and the violent must take it by force and loko the violent must take it by force a va ri mufundhisi wa n'wina va teke hi force va ri n'wina n'winyi Hezekiel prophesy to the bones a mi kwate yini xiyimo xi karhi xi kwatisa xa muti wa n'wina i mpelampela n'we mo hlekelela swi karhi swi endleka sweswi swi endlaka ku hinkwaswo kwala ndzeka muti wa n'wina mi hlekelela poto mi dlaya n'wina you shall die like mere men la bibeleni ku na n'wanuna loyi va nga Davhida laha va ri siku rin'wana a rila loko ku ta ku dlayiwe Saul na Jonathan n'wana wa yena na Abner va ri Davhida a rila a ku miri yini miri ku fe mani va ku Saul has died a ku na mani a ku na Jonathan va ku na mani a ku na Abner a ku died so Abner died like he was not anointed. How could Abner die like a fool? Hi mhaka ku David a nga expect ku loko u ri anointed you must die like a fool. A nga swi expect. U ti byela ku loko u ri anointed you must war a good warfare. Na loko ri va ku ba hi swifula swi va ta ku vabyisa va ku chela mavabyi va ku chela michakafana leyi ya vona hinkwayo va famba ku va riya na le mitigeyitini ta n'wina va riya ku na lomuya mintirhweni ya n'wina va riya ku na hinkwaswo leswiya David u expecta ku because you are anointed swilo leswi hambi loko swo fika swi ku khumba swi nga ku dlaya Jehovha siku rin'wana a byela Satan a ku Satan hi luya Job touch his body but not his spirit u nga n'wi dlayi a nga mabya mara nge fi va mhana minomu n'wina mi ta fa ku fana na tinhongana n'wina va ta mi dlaya ku fana na dumu loko va chela tinhongana loko fa swi fa hinkwaswo swi wela hansi vanhu va misava leyi va busy laha handle ene n'wina hi mpfhuka va thutisa masiku hinkwayo mi ya soto ignorantly ni hi nghena kereke hi ya kerekeni hi nghena kereke nothing no xikongelo no nothing no study of the word na ku swi tiva ku ve rito leriwani ra xikwembu hi lerisa ku meno ti vutisa ku impelampela mfundhisi wa kona mfundhisi mara mi swi tiva I munhu ene munhu is subject to death ni vula ku ri n'wana mfundhisi va ta fa vona va swi tivi ku loko vo tshika va fini mfundhisi wa n'wina miya va lahla hi ni vula ku se va fini mfundhisi miya va lahla ku loko se mi huma swilahlweni swa lo lahla mfundhisi hambi mi ya ku yo mani a ni ri n'we xin'wana na xin'wanyani a ku ri mfundhisi wa ina mufundhisi a va mi tlhandleki mavoko tanihi loko ku ri ntirho wa vona ku ri responsibility ya vona a ndzeni ka kereke ku va mi tlhandleka mavoko mara ma karhi ma dyondza ku tikhongelela na ma karhi ma dyondza impelampela sweswi vo Malukoni I mfundhisi ivi himpela masiku hinkwawo no fanele no vokolota thanda kwami mi tshame gungula loko mi karhi mi famba mi ya tshama ku mina nga ni khomanga mi lo kwami a ku kwami a hundza ku ri ku na van'wana yi fika ku drodro voko ri za ri twala ku a drodrometini malaka mina fika ku ni kwami ni hundza whether I ri kwami or I ri drodro voko n'wana mali
swi nga endleka kwala ka kwami na boko ku va ku nga salangi nchumu. Munhu loyi munhu i famba na ti-problems ta yena mutini wa yena, i famba na ti-problems ta yena, u fa nkarhi wun'wana a ta nghena ka ofisi ya vuprofeta na ofisi ya vufundhisi na ofisi ya vubixopo. Mara i kuma ku hi mhaka ya problem leyi a nga na yona wo tisa vunyama laha ka ofisi liyana a nga le ka spiriti. N'we mi ya tsakisa hi ku i te kwami kumbe i te kwami kumbe i te wena i te kumbe i te kwami. Siku rin'wana mi ta feyinta n'wina. Ni vula ku xikombo xa mi komba filimi ya ku hi mpfhuka i karhi i tlhandlekiwa mavoko malembe lama hinkwawo a ku nga ri ku endlekeni ka nchumu. Hi mhaka leyi ngo ye hi va west, hi mhaka leswi xiyimo xa xin'wana lexi va west a ku nga ri ku endleni nchumu lexi xi ri ku endlekeni. Mani loyi a ri ku joyini loyi a ku tlhandleka mavoko, bava loyi a ri ku joyini loyi a ku tlhandleka mavoko. Mi tshemba vo hina n'wina hi na ti-problem ta hi ka phela makaya ya hina. Mi vula ku sweswi ni ngo holova na lava ni holovaka na vona laha kaya ivi n'wama ha ni fowunela nkarhi wolowo ni holovaka na munhu ma ni fowunela mani koti ta ni tlhandleka mavoko. Bibele yi ri kwala ka mhana mina mi nga tisayeli Bibele hi n'wetini mi nga ti dyondzisi ku kongela hi n'wese. Kona swona loko ma ha vitana mfundhisi mi ta fika mi n'wi byela to hinkwato na. Sweswi va nga tatisa swona vanhu le ndzeni ka kereke. Phela vo swi vula ntsena ku wanuna ka ha ri na wanuna ya nchumu sweswi. Vanhu va tele. Himpela loko u ri normal u ri munhu u nga va na 1 na 1000 ya vanhu or 2000 or 3000 ya vanhu. Wo va Xikwembu ivi ti solve hinkwato ti-problem ta kona. Ni vula ku ti yingisela na ku hlamula swi koteka. A hi fanele hi ti dyondzisa vanhu va Xikwembu, a hi fanele hi dyondza swin'wana, a hi fanele swin'wana hi pfula matihlo hi ti vutisa swin'wanyana hi dyondza. I ku ina ni ta ya va ni tlhandleka mavoko mara ra mina a ni dyondzeli ku ti khongelela. Ku na loko swi ku kala hi machelofo navusiku i ya pfuxa mfundhisi le mutini wa yena leswi mi nga 3000 handle ka kereke leyi i ya pfuxa hi mani a nga pfuxi hi mani. A hi n'wina mi za ku mi ndlela mi vanga ku vafundhisi loko mi va fowunela va nga ha khomi na tifoni va khomisa vavasati va vona kumbe va khomisa tisekretari ta vona ti rhanga ti pfula buku ti ku ha cheka miri i mani lava dyaku mi ku i mani khoni wa le kwini i mani khoni wa hala Giyani section E va ku mani khoni wa le Giyani section E va nghena van'wana se va na tikhompyuta va nghena eka khompyuta va cheka ku vukhume bya mani khoni wa le section E tshame hi hlangana na byona na va ku a tshama n'wi loko se mfundhisi va ta pfuka nkarhi wo tala va famba hi petrol leyi va nga ta famba hi yona va section E va suka laha nkwakwa va section E va landza yena va n'wi khongelela mani khoni wa section E va ta va hi kuma kwini petrol hi ku a nga tshama vonakana hi vukhume la kumbe pfuka u ta humesa hi January sweswi hi le ka October a nga tshama humesa yin'wanyana se petrol ya ku landza yena le section E vusiku lebyo tala hi ya hi kuma kwini ko loko ya tluka tihomu ta ka vadzumeli hala movha mfundhisi yi onhaka ku ri wa nga tshama no vona ka laha tibukwini. A hi n'wina mi endla ku vafundhisi va za va nghena va nghenela hi Sathani yelo wa ku va cheka tibuku before va ta mi pfuxela before va ta mi lahlela vanhu van'wana before va ta mi khongelela. A hi n'wina mi va nghenisa ku etiravuleni hi ku ta tshembela ka vona xin'wana lexin'wana mi va rhasela ku ri nga mi va nyika nchumu a mi va pfuna hi nchumu hikokwalaho ku vete va lava vufundhisi. N'we leswi mi nga thicara mathicara mi nga holeriwi vona va tirhaka ni mfundhisi hi n'wina mi nghenisaka vafundhisi titiravuleni ta ku va za va joyela Xikwembu hi ku languta tibuku before va ta mi pfuxela. Va kona va mhana mina hi dyondzeni ku ti khongelela mani. Davhida a ku ni ri how can Abner die like a fool? How can loyi wa njhani i ze i fa i ri mukreste u nga ku you are not anointed? Ku ri ku you are anointed is because a wu le ku ti nyiketele ku tirha hi ku ya hi Christianity ya wena i le ku tiloloheleni. Va mhani va dlaya vanhu hala handle leswi swi tithupisi leswi ya ta sala hi mbala hina mi family n'wini vanhu va busy loko va hlamba masiku hinkwawo va hlamba hi vito ra n'wina va karhi va huwelela va huma na mixika va huma na nyuku va dzukela nyuku wa ku huwelela vito ra n'wina ku mi famba mi fa kumbe mi suka kwalaho ka tele va ta kota ku nghena. A na mimiri va karhi va muma lomu va karhi va chela leti tafula va chela na emisisini va chela na hinkwako mimiri tibura leti vanhu va hake swilo lomu hinkwako koko va hake swilo hi mavito ya n'wina. N'wina ma ha tshama hansi mi hlekelela n'wina mi dye vuswa mi tshembe xibodlela xa oyili yo mu mix wa oyili liya mi n'wi vonini yena vo n'wina hi lembe rin'wana movha ni ta yi xava olive oil la ka Checkers ni la ku ta yi xava yi ri diromu ni ta mi xavisa ti-1 ni ndla mali
ani la ma khongela ngo mina ngo pfula ka mangula we na ku tota ka ai kari ri va mana mino the kingdom of God suffering violence and the violence are taken by force and loko sweswi ku ngozi a hi dyondzeni ku khongela ku I mana nga fake I mana nga ri ku fake swo hi nga swi tivi a hi swi tivi a hi swi tivi a hi swi vonanga na ku swi vona ku ku na la nga fake kumbe ku na la nga fake mara hu vula ku all men are liars only God is true ku vula Bibele you could let all men be liars only God is true loko ho swi tekisa sweswo ku I xikwembu ntsena xi nga ta va na ntiyiso and xikwembu rito ra swona xi hi nyikile nga Bibele hi leyi the best prophecy of them all phela hambi loko muprofeta o fika a ku profeta muprofeta a nga va na final say ka vutomi bya wena hambi a ku profeta ku na vanhu van'wanyana hi teke vutomi bya yena hinkwabyo byi nyika muprofeta hi teke vutomi bya yena hinkwabyo byi nyiketa bishop hi teke vutomi bya yena hinkwabyo byi nyiketa mani ku ri ku tanihiloko a ha ri munhu a ngo va na final say ka vutomi bya n'wina hi dyondza hi laha ka Hezekiah a nga yangi profeta Isaiah a nga the great prophet Isaiah a nga yanga ka Hezekiah a fika n'wi byela ku va put your house in order you are dying you won't recover mara Hezekiah a ku hi ku vule muprofeta no ka ni ya byela mani timhaka ta mina hi ku I muprofeta nga ta byela ku na nafa and I ri xikwembu xi nga n'wi byerisa swona loko ri xikwembu xi nga n'wi byerisa swona na mina I nge ni hundzuluka ni languta khumbi ni byela the same God xi ni cincela situation ivi a hundzuluka a languta khumbi a byela xikwembu ku xikwembu tsundzuka ku ni ye ku endlele yini God himself xikwembu hi swona endzeni ka Bibele xi ri bring me into remembrance ni tsundzuxe ka version yin'wana xi ku take me to court argue a case so that you can be vindicated xikwembu xi ri ni tsundzuxi argue your cause ku why I fane nga vabyi ku why I fane nga fi ku why I fane nga sukele vana va wena my testimony I'm gonna ta yi vula sweswi because there's a book that I'm busy writing right now na testimony ni famba matihlo 3 days matihlo lawa ni famba matihlo 3 days hikuva ni vone 10 rand yi hisiwile yi tsemeke hi hafu yi lo hisiwa kunene na tinhlongo tinharhu ti hisiwile matwa vakreste himpela swa Bibele ku hi phunte ngopfu hi tlula hi lava va le misaveni swilo swo hinkwaswo mani nga swi tivi ku swi vula yini ni nga fika ni swi kuma ni swi tlhela swi langutisa ni heta ni tlhela ni teka 10 rand liya ni langutisa ni tlhela ni yi jikisa ni ku loko 10 rand yi ka yi ya tshwa yi hisa hi mani ni languta tinhlongo letiya ni ku hawa tinhlongo leti munhu wa ku o layita 10 rand a vona ku a yi tshwi yi helela a tlhela layita rin'wana a tlhela layita rin'wana ku tinharhu na 10 rand leya xipetsu leyi a heta swi veka kwala ni jika na swona ni languta swilo leswi a ni tlhela swi khoma hi leswi swi languta a ni hetanga 2 hours later I was blind for 3 days mara ni tsundzuka Hezekiah ni tsundzuka Bibele leyi yi ku bring me into remembrance ni ku xikwembu I'm bringing you into remembrance I refuse to be blind I'm bringing you into remembrance na ku vuya India ku preacheni na ku vuya India ni tshwe hi mumu wa India ni tsundzuxa xikwembu leswi nga swi endla le India loko xikwembu I sacrificed myself ni ya India ni ya tshwa hi mumu wa India ni preacher for all those days ni hlupheka India I pothole India a hi suna nga ku bawa I dimona nga India ni xitsundzuxa xikwembu ni ku xikwembu I just came back from there leswi ni nga tshwisa swona leswi nga ni hluphekisa swona ndhawu liya a ku na transport ya yinana u famba rivaleni so u famba hi tibayisikili hi timotorbike hi swilo leswiya hinkwaswo na tikeke na hinkwaswo ka swilo leswiya ni n'wi tsundzuxa hi leswi hinkwaswo nga swi endla le India bring me into remembrance argue your cause so that you can be vindicated ni n'wi tsundzuxa ribadameni karhi nga voni ku Jehovah mina loyi ni famba matihlo oh have I done enough ku va ni ya India ni hetile ni lo heta na ni n'wi tsundzuxa Jehovah ene impela
Kesele abate inge sune koteki. Himelu man bona mus. That one. Lwangale nhlali. Mara mwina mi ku twa professor ya professor mbofu kamite tshama hansi mi tototela oile mi nga yidi chumu. No to vutisa ku loko mo swo hlangana na n'wina swa ku be mi famba tihlu mi nga endla yini. Kumbe mo swo hlangana na n'wina swa ku be mi ya kuma tinhlongwe na titenda tete va tindla kuma swo kula vanhu va nga tala na swilo swa vona swi endlaku. No to vutisa ku loko mo hlangana na swona ku ri n'wina ku nga endleka yini. Mara na swilo swa endleka hambi swi kona. A hi ri Sathana na matimba ni a nga na matimba ma ri na wona. Because he is not omniscient and he is not everywhere at the same time. And he is not omnipotent and he is not at the same time. Mara ina wo na matimba. Eno loko omi gimu nai. Ni vula swi swi endlisa xiswona. Mi teka nga ku Christianity ko va ku huwa nje. Loko mi gimu na mi ta famba. Hi ta sala ta phaka tithubisi na hi mbala. The kingdom of God suffered violence and the violence shall take it by force. Swilo swa endleka hi le Afrika la. Futhi ni vulavula hi ta le India ta madimoni ya le India. Mi ngo ni nga vulavula kwala Mozambique kwala kusuhi kwala. Leswi ni nga nya swona va tifemina a loko ni ya preacher Mozambique. Africa is dangerous mambala mino. Mi nga teki vukreste mi byi endla swilo swa ku huwa. Ku dangerous la misaveni mambala mina. Minga hanyi nga ku mi khome death certificate ya Sathana va ri Sathana ifini kumbe i tisungile a nga ha ri kona se hi ku hanya freely. Sathana nga yange helo. Yi siku ra kwala se fika. Hambi Yesu tshama n'wi vutisa ku hawa kasi siku ra hina ri fikile where is Yesu? Phela nga endleka ku masiku ya hina ya fikile. Masiku ya hina ya se fika ni mpela na Yesu wa swi tiva ku siku ra Sathana ri se fika. Wa ha ri kwala misava leyi. A nga ri Adamu lo n'wi nyika. Adamu lo n'wi nyika rulership ya misava leyi. Sathana. Una right ya ku va kwala misaveni Sathana. Va n'wi hlongolele tino na kwala misaveni. Adamu a fika n'wi nyika misava leyi. Wa ina right. He is the God of this world. Hi vula Sathana. He is the God of this world. That's why Xikwembu na n'wina xi vitane ku yere God. Swi vulavula misaveni laniwani hi n'wina mi nga God ya small g ya God na Sathana a nga the God of this world. Mi fanele mi langutana n'we ma relax mi endla swa ku va ta mi dlaya vanhu. Vata mi dlaya mifa. Va nghozi ngopfu vanhu hala handle. Kolo futhi loko va lava vukati kona va dangerous. Futhi loko va lava ntirho nga ku hava swi endli ngopfu. Loko va lava vukati va dangerous va ta ku dlaya vanhu. Va ta ku fambisa. Hi phume swi tele ndhawu leyi a hi fanele hi fambile. Hi phime swi tele. Jehovha va hosi. Xikwembu xi hova Yehovha. Loko Yehovha a nga ri hosi a hi fambile khale mana ta va lahliwile. Mi nga rhuleki swama na mina swi lo yini. Hi karhali vanhu va Xikwembu ku lahla vakreste. A hi karhaleni. A hi karhaleni. The kingdom of God suffered violence. The violence ku nga va n'wina. Let's take it by force. Refuse. Refuse. Yes, loko va teka nuna va teki nuna. A ni ri ya swi lava ku phela a wu na right over munhu un'wanyana. You cannot enforce your will over somebody else's will. Loko ku ri yena wa swi lava ku ndliwa sweswiyani swa mimirhi kumbe I famba na vona I ta swi tivela kwihi. Phela swin'wana ka mimirhi yaleyo tin'anga ta a karhi a famba na vona. So I ta swi tivela kwihi. Loko ku famba na vona it is his will I lava ku endla swona a fambi na vona va ya tlhaveriwa va endliwa swilo sweswo hinkwaswo. You cannot u nge swi siveriwa ni nge n'wi stop. And it is his will. Mara vona refuse to die. Whatever they are doing out there, hambi va endla swipopana, hambi va endla tiwulu, hambi va endla matandza, hambi va endla mimunyu, hambi va endla mindzilo, hambi va endla whatever, a va swi endlela mati lama va hlamelelaku hi vona hi mavito ya wena. Mara it will never kill you. As long as you stand and say, this shall not happen, it shall not come to pass. It's Isaiah 7:7. Isaiah 7 verse 7. This will not happen and it will not come to pass. I won't die. I will live and declare the word of the Lord in the land of the living. Let Baal be Baal and God be God. Refuse to die like a chicken, to die like you are not anointed. She won't kill me for what? Must I die like a chicken? I refuse to die. I refuse to die. I refuse.
I will argue my case with God. He said, bring me into my remembrance. Look, we're not the court of heaven. Leni ya kuni yela lo kusuka kwa kota. Ni yela lo kusuka kwa kota Jehovah. Not me. Not me. These eyes of mine will not die. Or will not die. They're not going like that. No. I will take bukate. I will take Peru. I will take whatever. But I'm not dying. Never. For what? Refuse. Even when I'm saying man koni mento yini no suwon sases is it by strong go mana na kala mana min wa bunto yi kwata man be violent look we could the violence are taking before so people they expect whatever violent and we look violent from people na we look violent in the spirit, blood for blood, violent in the spirit. Pela shows enda kule siyani wa wala ko milo miya wana babla ko milo miya wana ku enda ko bakar bakambela babla tra wana ko ifa enda ini accident enda ini when you have given more power to do that, you have been given more power. Yes, I'm giving you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Nothing. Even when I'm from kuba nonyana batanga Tom Zamwini. Mambangala zuzu lokorishini baritwala. Lokorishini itwala. Kasi bo kanziela ngona suku ngwazi loko zikilwa wela mabiti yangona mabifayila matanza munyungela sulu bamindela tuulu na supopa na bashisa lokorishini bashisa la bashisa iseta yonengwa mi yongengenge batanga Tom Zamwini like that. Abate kumwana mana munhu abati Tom Zamwini. Be violent in the spirit. Ngawori ibana ngawori Tom Zamwini. Abate kumwana mara hayi Tom Zamwini. Mga fumele ba manamlo. Ba profeta ibang. Nala ku profeta yumelang. It's okay. Mina no mwamwina. Sukula ni lo ka mona lo. Mi profesaya like Ezekiel 37 verse 3. Mi profesaya mi bitana shiyimu. Nala ku mele ku ba Genesis. Professor lo ka mona no mko I shall live and not die. I shall live. God has promised He will satisfy me with long life. With long life, He will satisfy me. I shall live and not die. This book of the law must not depart out of your mouth. Meditate on it day and night, so that you can do according to what it says. I will meditate on it. I meditate on the word of God day and night. It does not matter when you take medication. Medication no meditate on the word of God. Yes, nothing shall by any means hurt you. Nothing. Let them come. The Bible out and again you will really. I didn't know weapons will be formed. No, weapons will be formed. But all those weapons that are formed against you, they shall not prosper. I didn't do weapons for me. I didn't want to anything again. I didn't want to get it away. I didn't want to tell us to win at us to win. I didn't want to but I know what I am. Let's costing someone about Chanel. Even if you drink any deadly thing, any deadly poison, it shall not by any means hurt you. Shall not die. Why? Look, I shall live and not die. Does not matter who's against me. Does not matter who's coming against me. Let them come against me one way. They shall flee 7 ways. I won't die. I won't die. I refuse. I won't die. I refuse. I will violate what I mean. Look at how be early. Don't matter about oil with that pay. Don't matter about oil with a foolish death. Just like Abner. Yes, so David, how can Abner die like a fool? How can he die like he was not anointed? Abner died like he was not anointed with oil. What time in the spirit? Look so long faster. Look so long Kongala. Look so long Fuka, my 12 months ago, Muka, Matina Matabusa, who may be Fuka, maybe Rasa, the devil out of my house. I don't want any wickedness. I don't want any nonsense in my house. Whatever makes challenge that come to Amina, getting Amina out of Mikanziela.
mi kandziela ngopfumela famba mintu wa misele hi vanhu for what bibele mi backup nguno ko ba ka mi swi tivi n'wina bibele mi backup loko ri timhaka ta vukati kona yi mi backup ngopfu bibele yi mi backup ngopfu bibele aka timhaka ta vukati ngopfu yi mi backup ngopfu hi ku Jehovah yes it that which I Jehovah has joined together let no man put asunder. Therefore loko mi ya mahlweni ka xikwembu se mi ya argue ya cause hi ku Jehovah it take me to court argue your cause so that you can be vindicated. Mi ya mahlweni ka xikwembu wena hi ku se ite that which you have joined together let no man put asunder. So this one has put my marriage asunder. Therefore aka mina na yena I mana nga guilty wo hosi I mana nga guilty hi ku hi loyi a put my marriage asunder I mana ka mina na yena nga guilty. Look, I brought my case before you. You are a judge. Judge it. Who is guilty? You yourself, you said that which I have joined together, let no man put asunder. Now this woman is putting my marriage asunder. Now judge between me and her. Who is guilty? From them to Jehovah. And look now, they want to kill me. They are threatening my life. Judge between us and see what God will do. Unnecessarily. You man, me prophesy. Look, my prophet is not about to be as now about to me prophesy when she will trust him. Abako, another prophet about this, Lavanga, Lavanga put in Catro, who said about Traso. Malukuna Batala Ama, what's in Rabo. And I'm going to go to me a Calabanga associate, what they end up so, Mugay corner and walk. He didn't trust him. This is a more so way of prophecy, to trust him in prophecy. Take an Rona, me to prophet and west, I will live and not die. And the group of the no wickedness, no enchantments shall fall on Jacob. Fall on Jacob. And who Jacob Israel and I'm the seed of Abraham. No enchantment shall fall upon the seed of Abraham. No one will kill me. No weapon from the against me shall prosper. No wickedness. God, Jesus has given me power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And he said, nothing shall by enemies hurt me. Amen.